ହଡ୍ଡଖୋଲଠାରେ ଜନଗଣନା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୋନପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହଡ୍ଡଖୋଲଠାରେ ଜନଗଣନା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଜନଗଣନାକାରୀ ବିକ୍ରମ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଜନଗଣନା ସଚେତନତା ଧର୍ମୀ ଗୀତକୁ ପାରମ୍ପରିକ ନଚନିଆ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୋନପୁର ଜନଗଣନା ଅଫିସର ତଥା ତହସିଲଦାର ଜି ରଶ୍ମିରେଖା ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏଡିଏମ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ଅଞ୍ଜଲିନା ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦେଇ ଜନଗଣନା ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ହଡ୍ଡଖୋଲ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ମୋହନ କର୍ମୀ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ମନୁରାଜ କର୍ମୀ, ସୋନପୁର ତହସିଲର ଜନଗଣନା ସହାୟକ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ବ୍ୟାସଦେବ ନନ୍ଦ, ବିକାଶ ରଥ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଲୋକର୍ମା ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବେହେରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମର ସୋନପୁର ତହସିଲର ହଡ୍ଡଖୋଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଜି ମାର୍କେଟ ହଡ୍ଡଖୋଲ ମାର୍କେଟ ଏରିଆରେ ଆଜି ଜନଗଣନା 2027 ବାବଦକୁ ଆଜି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉଟାକି ଆମର ସୋନପୁର ତହସିଲଦାର ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆମର ଲୋକକଳା ଲୋକ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଆମେ ସଚେତନତା କରିବୁ, ଆଉ ଏଇ ଆମର ସଚେତନତା ପାଇଁ କବିତା ମଧ୍ୟ ଆମର ଜଣେ ଏନ୍ୟୁମରେଟର ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ନନ୍ଦ ମହୋଦୟ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭାବରେ ଜଣେଇବା କି ଏଇ ଜନଗଣନାରେ ସେମାନେ ଅଂଶୀଦାର ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଆଗକୁ ଆମର ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପଲିସି ଫର୍ମୁଲେସନ ଡେଭଲପमेंट प्लानिंग रे सेगुड़ाक ठीक भाव आम कर। नमस्कार, मुई विक्रम कुमार नंद, सहकारी शिक्षक, सहकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय लोकर्मा एवं एन्यूमरेटर। वर्तमान आमर भारत देश रे जनगणना 2027 आरंभ होईची, जेनटा कि दुईटी पर्याय। प्रथम पर्याय हाउस लिस्टिंग आउ हाउसिंग सेंसस एवं द्वितीय पर्याय लोक मानकर गणना हेबो। प्रथम घर गणनाटी द्वितीय पर्याय हेबा, जेनटा कि पहला 1 एप्रिल रु मे 15 पर्यंत लोक माने निज तथ्य निजे दे पारबे, ताके हमें स्व गणना बोली कि कहूचु। आउ मे 16 तारीख पर्यंत, एप्रिल 16 रु मे 15 तारीख पर्यंत गणनाकारी माने गाँव टू सहर घर घर जाइकरी घर गणना करबे, घर तालिका प्रस्तुत करबे। देशर गोटे बृहत कार्य लोक मान को सामिल करवार लगी, लोक मान मध्य सचेतनता सृष्टि करवार लगी आमे आमर पारंपरिक नृत्य आ बजा के लेकर गोटे सचेतनता गीत नचनिया जेनटा से प्रदर्शन माध्यम आज आमर हड्डखोल बजार प्रांगण में आम सचेतनता कार्यक्रम करूँ। इने आमर सेंसस चार्ज ऑफिसर सोनपुर तहसीलदार महोदय आमको सहयोग कर संगे संगे आमर संगे आमर स्वेच्छासेवी भाई माने ध्रुवचरण रथ, व्यासदेव नंद, विकास रथ प्रमुख समस्त आम आमको साहाय्य करिछन। एटा बड़ जनगणना कार्यक्रम चली जेन लोक मैंने जगार नहीं रही दादन खटी जाइछन तमिलनाडु, से लोक मान ऊपर सरकार काना कही देखुन ई वर्ष जेन जनगणना होचे हूँ डिजिटल जनगणना आउ स्वगणनार मध्य सुजोग रही, जेनटा कि भारत सरकार पहला कर डिजिटल जनगणना आउ स्वगणनार सुजोग नहीं। आम विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया माध्यम आउ विभिन्न प्रकार यूट्यूब चैनल माध्यम सचेतनता कार्य माध्यम लोक मान पाखे बार्ता देवार लगी आज प्रोग्राम आम जारी रखीचु।